Eto mga kasadik, inuna muna namin yung bubong para hindi na yung maggagamit pa kami ng stand sa oven. Kaya pinintukan muna namin yung bubong. Yan ang pinaka-update ko sa inyo. Ito ang tawag dito. Tawag dito plastic film. Cover ng sasakyan pagka magpipintura ka. Pang oven lang ito sa ginagamit. Kahit sa labas pwede. Kung uunahin nyo yung bubong. Pagkakabit ng pinto niyan, mamaya pipinturahan na yan. Pag natapos na yung pintuan, i-update ko sa inyo yung paano pag tape na walang kanto. Bumabakat ang pintura. Mamaya pipinturahan na yan. Pakakabit muna namin yung pinto. Tapos papasok na namin sa oven. Ito pang pang preparasyon. Ito vacuum machine. هذا فاتورة 3,475 for 3 months. For 3 months. For 3 months? Yeah. No order this month, another month, no order. يعني الحين في كله موجود ماتيريال ها؟ ايوه. ركب ستوك؟ ايوه. ركب ستوك ها؟ ستوك ايوه. Ito yung isa-isang sasakyan na inuna muna namin ang loob. Hada silver? لا سيلفر ما في سيلفر هذا لولو. هذا سيارة نعم. بس مشكلة هذا. سفرة بعد هذا. اوكي. هذا هنا شوية مدونة هذا كورنر هذا كراب كربان هذا كورنر كربان. هنا مدونة ثاني مدونة. ليش ما في بويا هذا؟ وين؟ ليش ما في بويا؟ اوه شيت. سوي بويا لين. ايوه بعدين. عشان في تيبينج هنا بعدين على طول بويا. ألين بيجيب بويا. بعدين داخل سايد تيبل. ما في مشكلة. ركب بيبر. ركب بيبر. أيوة. بعدين بويا هنا. لازم ان شاء الله. بيبر ركب. ايوه. داخل سايد. Ganito na lang muna mga kasadik. Update ko na lang kayo pag-tape. Pakikita ko sa inyo yung tape kung bakit na hindi bumabakat ang pintura o kaya kumakanto siya. Sige na, bye-bye.